हाय गाइस आम जाऊँ बुलवा को आज मोर फास्ट ब्लॉग टाटा देखा जगमुंड जय जगन्नाथ। आज आम भोजी कर खरा दिन भोजी शिखरचंडी पहाड़ उपर सुन देखिए केमती स्टार्ट हो सांग मैंने भी करूना भोजी रवि तुम भी सांग मैंने भोजी कर ना गाँव यहीटा तो ऑफिस ना मु फटो देखी तुम गाँव जो सांग हाँ पचार मतलब कौन तुम तो बहुत एंजॉय कर देखी एटा कौन 10 ना जाओ तो सांग मैंने पढ़ुं आम सांग मैंने गोटे अच्छे झाटिया गुड़ा मानने भोजी ना गोटे कड़े पढ़ाऊँ आम कम अच्छे जी भी अच्छा तो पढ़ुं ना यहाँ शिखरचंडी पहाड़ रोडटा अपेक्षा भोजी पाखे पहुँची जा बासना श्रेणीकर हमर आज तुम जो कोट बड़ा पिंच ऊपर है मतलब बढ़िया लगुची देखि हां एडा बिच्छ कथा सॉरी का को फैशन नगर बोली माने भाबुत एक नंबर है फैशन आइकन तो हमर काटिले सरकार फैशन आइकन हाय हमरा आज एंगेजमेंट कर दो छत्ता संगे तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। कहाँ से तो सॉरी तो सर एंगेजमेंट हो जान न सरप्राइज प्लान आटा आटा दे कौन सेटा एग्रीडा फोनटा धरिची रुको जरा सबर करो। ए भाई चीटिंग करता है तू चीटिंग करता है तू। हेलो गाइस आज पहुँच गली शिखरचंडी रे आज आमर टीम हेलो गाइस हमें भोजी करे करछु ए विनायक भाई अमर निशी ये रवि भाई ये अभिनंदन भाई जय जगन्नाथ कहीं आपका अंतिम करंतु नमस्कार करंतु अब ये होचंदी नाचिया राजा भाई बहुत सिंगल अच्छी भाई की झीटा दरकार टिकटॉक करतिला अभी कते थम्स अप पिउची आ ये रस्तैया भाई मनु भाई रात्रि आज नरपे की करकरा हवा बाय गोटे कह तुम लेट आस कारण जय जगन्नाथ फास्ट जय जगन्नाथ माने नातुनी काजल हमें ये कहना चाहते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ आज निश्चय बढ़िया देखा आम क्यूट बेबीटा फोटो उठेलु चलो
ଏଇଟା ଧୂପ ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ଭୋଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ଧୂପଟା ଏବେ ଦିଆହଉଛି କାହାର ମନେ ନଥିଲା। କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ପଢିବୁ ସହିତ ପାଟି କରି ଶୁଭୁନି କିଛି କୋଉଟା ହ୍ୟାଲୋ ଆଜି ମୁହଁ ଧୋଇନି ସରିତା ଆଜି ମୁହଁ ଧୋଇନି ଏଇଟା କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ରାତି ଘରୁ ଯିବୁ ଆମର ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ ଜାଣିପାରୁଛ मशरूम जो पिया जाए तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। ये फंस गया सीएम। ପଢିଥିଲ ତ ଗାଁରେ ବା ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମୁଁ ଯୋଉ କଷ୍ଟରେ କରୁଛି ସେଇଟା ତ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ହଁ ତମ ହାତ ବାଜିଲେ ପରା ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପନିର ଆଣିବା ପାଇଁକା। ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲୋକ ମୋ ତ କିନ୍ତୁ ବଢିଆ କ୍ୟାମେରା ହଉଛି ଭାଇ ମାନେ ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖୁନ ଆସିକି ଏପଟକୁ ଆମର ଅଧା ଭୋଜି ଶେଷ ହେଲାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଆଉ କ'ଣ ଦିଦି ଭୋଜି କେତେ ଗଲା ଭୋଜି କେତେ ଗଲା କେତେ ବାଟ ଭୋଜି କେତେ ବାଟ ଗଲା ଅଧା ଖାଇଦେଲି ଯେ ଭୋଜି କେତେ ବାଟ ଗଲା ୟା ମୁଁ ଭାଇ କହିଦେଲି ତମ ହାର୍ଟ କେବେ ଖାଇଦେଲ ଦିଦି ମୁଁ ଭାଇ ଜଣେଇଲି ତା ହାର୍ଟ ଖାଇଦେଲ ଲିଙ୍କଟା ଛାଡ଼ିଦେବି ଦିଦି ଭାଇକି ମାଛ ଭଜା ରଖିବି ଏ ଖାଇଲା ବେଳୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିବ ପିଇ ପାରିବନି ଆସ କାତି ଲାଗିଛି ନା ତୁ ଧୋଇ ବି ଜାଣିନି ନା ସେ ମାଛ ଭଜା କୋଉ ମାଛ ଏଇଟା ଆକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଣା ହେଇଛି ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁ ଅଣା ହେଇଛି ଖାଲି କାଟୁଛି କୋଉ କାଟୁଛୁ କଣ କାଟୁଛୁ ଟିକେ କହୁନୁ କଣଟା କାଟେ ନା କାଟେ ଦି ପ୍ରକାର ଅଛି
କଣ ଦେଖା ରେ ବିଲି ଯିବ ଭଲ ଜାଗାଟେ ଦିଅ ମୁଁ ଅଛି ଗ୍ୟାସ୍ ଲିପି ଗଲା ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଖିଲା ରବି ଦେଖ ଦେଖା ରେ ଓ ଓ ହେଲାନି ହେଲାନି এই ଛେଚ ନାଚିଲ ବହୁତ ଦେ ମୁଁ ଛେଚିବି ପଳେଇଲା ଦେଲୁ ଦେଖା ଦେଖା ଗୋଟେ କିଛି ବି ନାଚୁଛି ସେ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିଲେ ଏମିତି ମିଶି ଟିକେ ବୁଲି ଯା ଭାଇ ଭାଇ ଅଣ୍ଟା ଟିକେ ଭାଇ ଆଉ ଏଇଟା ଛେ ହବ ଏଇଟା କାଗଜରେ ଇଏ କର ଏଇଟା ଛେ ନା ଏଇଲା ଛେଚି ହବ ଅନନ ଦେଖି ତ ଆସେ ଏଇଟା ନା ପଛର ପେପର ଏଟା ଧରୁ ହାं ତ ଏକ ମୋଡି ଦେବି କେତେ ବସି ହେଲା ପୁରା ଏଇ କଥା ଗୁଡା ବି ରହୁଛି ଦେଖି ଅଫିସ ଆସପାରିବ ହେଲା ଦେଖିବୁ ତ ସାମନେ ଦେଖିବୁ ହଁ